Hello everyone, naabot na gid mi sa San Vicente Elementary School diri sa Banay-Banay. So mao ni diri ang among billeting quarter sa journalism. So isuroy ta mo mga loads, very accommodating ang mga teachers diring dapita. No, grabe ang ilang pag-accommodate sa among diri. Nanindot kay ilang classrooms, limpyo kay ang ilang school. Bisan dili kay dako ilang school mga loads, pero limpyo kaayo. Ayan, nindot kay ilang school. Napod sila bag-o nga kitchen, mga idol. Ayan, mo nang ilahang stage. So napod sila cultural heritage. Ayan, cultural heritage I should say. Then ilang mga walls na mga paintings. Simple lang kaay mga loads, pero nindot, no, dili siya kuan sakit sa mata. Ayan, mao ni ang ilahang school sa San Vicente Elementary School diri sa Banay-Banay, Davao Oriental. So that's all for now. Thank you for watching.